ایک میٹنگ ہی ہو جائے بہتر یہ رہے. آج ہی ہمیں پہلے کہا کہ بھئی حضرت ریڈی ہے. یہ ہوا وقت میں تغیر پیدا ہوا کہ میں نے اسٹیج پر منع کر دیا سر. ہاں اسٹیج پہ سوال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جس نے پروگرام رکھا ہوا ہے اس نے سوال جواب کا پروگرام نہیں رکھا ہے تو وہ اگر اجازت نہیں دے گا تو کیسے کوئی سوال کر سکتا ہے. اور ٹاپک بھی شاید وہ نہیں ہوگا جس میں جو آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں. تو سیدہ فاطمہ زہرا کے ولادت کے تعلق سے بس خیر وہ بات اتنا وقت نہیں ہے. بتائیے جی نعمان بھائی سوال کرنا شروع کریں جو بھی ہے. اچھا یہ ہے کہ یہ صرف ہم آپ کو پڑھ کے سنا ہے. اب آپ ہمیں تحریری شکل میں دیں گے کب تک؟ آپ پڑھتے رہیے میں جواب بتاتا رہتا ہوں. نہیں ہمیں تحریری شکل میں چاہیے. ہم ابھی 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 تو خلاصہ نہیں لیتے لیکن تحریری شکل میں نہیں چاہیے. آپ تحریری شکل میں بھی دیکھیے. تفصیل سے اچھا ہے. جی جیسے کہ یعنی یہ بھی جو 11 سوالات ہیں یعنی ایک بیان میں آپ نے کہا تھا کہ بندے کی جان پر جتنا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے اتنا مصطفیٰ کریم کو ہے اور اتنا مرتضیٰ کو بھی ہے. یہ آپ ہی کا سوال ہے نا آپ نے کیا من کنت مولا فہذا علی مولا کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے اور میں نے جن کے حوالے سے کہی میں صرف حوالہ لکھ دوں گا. آگے بولیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر گئی تھی تو دیکھا کہ مولا علی ایک درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے جبرائیل سے فرمایا کہ یعنی یہ میرا بھائی علی ہے. تو سیدہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے. ہم ویڈیوگرافی نہیں کرتے ہیں. آپ آڈیوگرافی کر لیں ہم ویڈیوگرافی نہیں کرتے. جناب بند کر دیں. سرکار تعلیم شریعہ کے مرید ہے. نہیں بناتے اور ریکارڈ ہو رہا ہے کوئی بات. ہاں تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے. لما ارجعوا الى السماء رابع فوجدت سورۃ علی ابن ابی طالب میں نے پڑھا تھا. ہاں ٹھیک ہے. دوسرا تیسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی ذات کو میں جانتا ہوں یا علی جانتا ہے. میری ذات کو خدا جانتا ہے یا تو علی جانتا ہے. علی کی ذات کو میں جانتا ہوں یا تو خدا جانتا ہے. وہ الفاظ دوسرے تھے. یہی ایکچوئل میں یہ الفاظ ہے. پھر یہ حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے ہمیں؟ جی آپ مجھے پہلے وہ سوال پورا کر لیں. جی لکھ کے لائیں. یہ بھی پیراگراف بعد میں سوال کریں گے. یہ بھی فہرست ہی میں موجود ہے. پھر میں اپنے دیکھیے ابھی کتنا سوال ہے آپ کے پاس؟ 11. وہ سوال آپ ایک 3 سوال کیے. چوتھا بتائیے. جو بھی سوال ہو تم پیش کر دو. میں آپ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی تھی. کچھ الفاظ ایسے تھے یعنی آپ نے پھر ایسا بھی کہا کہ وہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے اس لیے میں ایسا بول رہا ہوں. جب ایمان لائیں گے تو رضی اللہ عنہ کہوں گا. تو وہ ایک بات ہے. پھر آپ کے کچھ محبین اہل نام ہے یعنی سرکار امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں. کن کے مہم میں آپ کے کون ہے نام بتائیے. جیسے مستقیم بھائی ہے. جی جی ہاں ان سے بات ہوتی ہے ہماری. کہاں مستقیم بھائی؟ علیکم السلام. جی سرکار امیر معاویہ کے بارے میں. جی تو اس کے بارے میں آپ بتائیں گے تو اچھا ہے. لکھا ہے. پھر جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے گھیر لیا تو آپ نے ناد علی کا ورد فرمایا. آپ نے ایسا کہا. جی جی. پھر حضرت داؤد علیہ السلام جب لوہے کا کام کرتے تھے جب لوہا اٹھاتے تو یا علی کہتے تھے وہ. حضرت داؤد علیہ السلام. جی. پھر شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم سے مولا علی کے لہجے میں کلام فرمایا. صحابہ کرام اپنے بچوں کو حب علی کے ذریعے پہچانتے تھے.
यानी जब बच्चा होता उसके सामने मौला अली की विलायत पेश करते, नानो नाशर अंसार कुन्ना अगर वो खुश हो जाता औलाद ना बेहुब अली इब्न अबी तालिब तारीख दमश्क कबीर की रवायत है। हाँ वो खुश हो जाते तो यानी वो हलाल ही है, आपने ऐसा बोला। अगर वो बच्चे यानी नाखुश हो जाते तो वो हराम ज़्यादा है, ये आपके अल्फाज थे उसमें। जी, आप क्या कहते हैं? इस रिवायत के बारे में नहीं, अगर हुब्बे अली के जरिए अपने बच्चों को पहचाना जाए तो आप उसमें क्या ये अभी हम एज ए साइल आए हैं, हुब्बे अली तो हम आपसे तहरीरी शक्ल मैं में सिर्फ एक पूछ रहा हम हूँ। बराबर है। हुब्बे अली तो सबके लिए जरूरी है, इसके बगैर तो ईमान मुकम्मल होगा ही नहीं। नहीं, हलाल ज्यादा और हराम ज्यादा पहचानने की बात है। अभी कहते रहे हजरत हम आए हैं तो एज ए साइल आए हैं। आपने कहा अपनी बात तो नहनो बराबर है, जो माशरल हुब्बे अली रखता अंसार, है। नहनो माशरल अंसार तारीख दमश्क कबीर के अल्फाज हैं, हम अंसार साहबा। खैर आगे बढ़ो। इनकी ये बच्चों की बात है, बड़ों की बात तो अलग है कि वो मौला अली से मोहब्बत करता है, ये तो बच्चों की बात है। आगे बोलिए। यानी हजरत आदम से 14,000 साल पहले मौला अली मौजूद थे, मौला अली की रूह, मौला नूर। जी नूर। फिर मौला अली से किसी ने अर्ज किया, हाँ बताइए ना। अच्छा यानी हजरत आदम से पहले क्या था, मौला अली से ऐसा पूछा गया सवाल, तो आपने कुछ पढ़ाया कि उससे पहले भी एक आदम था, उसके पहले भी एक आदम था, और हर जमाने में एक आदम भी होता है, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होते हैं, एक अली भी होता है, एक फातिमा भी होती है, एक हसनैन करीमैन भी होते हैं हर जमाने में। जी, ये आप ही का सवाल है ना? वो तो मैं जब जवाब लिखूंगा तो मैं लिख दूंगा कि मैंने कहाँ से बात शुरू की थी, कहाँ उठाई थी, कहाँ खत्म की थी, और इसको आगे पीछे किस तरह से जो है वो फ्रेमिंग में सवाल में जो क्यों कौन सी चीज छूट गई रहेगी मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, ऑडियो भी बस मौजूद है। हाँ, ऑडियो वीडियो सब रखिए आप, कोई मसला नहीं। बिल्कुल। हो गए। अच्छा, यौम गदीर के मौके पर भी रसूल कायनात ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 घंटे का खुतबा दिया, जिसमें मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की 110 फजाइल बयान किए। जी, तो वहाँ पर यानी सारे सहाबा मौजूद थे। फिर आपने फरमाया कि कोई गोरा को काले पे फजीलत नहीं, और इस तरह से फिर आपके ये अल्फाज थे कि सबको ठोक ठाक के सीधा कर दिया, फिर एक को बुलंद कर दिया सबसे। ये इतने सवाल है, पर्चा दे दीजिए। ये आप ही के सवाल है ना सारे? यानी हमने जो बयान आपके बयान से हमने हासिल किए ये आप ही के हैं, तो ये अब तहरीर की शक्ल में आप हमें कब तक दे देंगे? मैं दे दूंगा इंशाल्लाह, मैं जल्द से जल्द जैसा कि कोशिश करूंगा। सब लोग मौजूद भी कि हैं, आपको पहुंच हम भी जाए। हैं, तो जैसा आप बताए कब तक देंगे? अप्रोक्सीमेट टाइम बता दें, ड्यूरेशन, कोई बात नहीं। फरवरी मार्च, इंशाल्लाह मार्च के दूसरे हफ्ते तक मार्च के दूसरे हफ्ते तक। इंशाल्लाह। और ये गुजारिश थी कि हमारे मुफ्तियान किराम के साथ भी आप बैठ लेते हैं। नहीं, किसी के साथ बैठने की क्या जरूरत है? आपने सवाल दिया, मैं जवाब दे दूंगा। बात उनका कहना ऐसा है, हमारी जी। बात हुई थी सही साहब, कहने में जवाब देता हूँ तो आपको तसल्ली होती है तो ठीक है, वरना फिर हम मुनाजर कर लेंगे, ऐसा नहीं कहा। अच्छा, तसल्ली नहीं होगी तो मुनाजरे के लिए आप रेडी हैं? मुनाजरे के लिए तो मैं हम वक्त रेडी हूँ। अच्छा, हमारा माशाअल्लाह। तो फिर अब हजरत आपका- सुनिए, अब आपका सवाल आ गया, मैं इसका जवाब दे दूंगा। जी, ठीक है, जवाब आप लोग पढ़ लीजिएगा, हाँ हवाला जात उसके अंदर मौजूद होंगे। हाँ, फरवरी तक आप दे देंगे? मार्च के मार्च सेकेंड वीक मार्च। हवाला जात उसमें मौजूद होंगे। आपको ऐसा लगे कि जवाब सही है तो ठीक है, जो कि नहीं लगेगा मुझे मालूम है, जी, तो आप भी जानते हैं, देखिए आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ इसी तरीके से कि ये एग्रीमेंट कहाँ तक चलेगा। देखिए हजरत, ऐसा नहीं जी, जी हम सरकारी मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के मसलक को और उनके मजहब को, उनकी पासबानी करने वाले सरकारी गौसे पाक को, सरकारी गरीब नवाज को, इस वक्त में मखदूम पाक को, सरकारी आला हजरत को, इनके मसलक को हम फॉलो करने वाले लोग हैं। तो हम हक पर जो भी रहेगा हम उसके साथ हैं। फिर हम ये नहीं देखते, हम मॉडल नहीं देखते हैं कि अगर ये मेरा भाई है और कुछ गलत बोल रहा है तो हम इसके साथ। बिल्कुल। हक पर अगर हमारे बाप का दुश्मन होगा तब भी हम रहेंगे। जो असल सवाल था वो आया ही नहीं इसमें। अच्छा, हाँ, और आपने लिखा नहीं, इसलिए मैं उसको बयान भी नहीं करना चाहता। चलिए, अच्छी बात है, खैर आपके लिए। बात जहाँ से शुरू हुई अच्छा, वो तो चीज आई ही नहीं इसके अंदर।
नहीं उसका तो हमें मसला भी नहीं है. नहीं, एक बात मैं कह रहा जी, जी, हूँ जहाँ से बात शुरू हुई वो आई नहीं है. खैर इसका जवाब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको दे दिया जाएगा. जवाब मिल जाए, मुतमईन हो जी. तो ठीक है, नहीं मुतमईन हो तो मुनाजरे के लिए आप एक्सेप्ट आपने कर ही लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है मैंने. हमा वक्त आप रेडी है तो मैं फिर देखो हमा वक्त जो मुझे मैं बड़ी बात- तसल्ली हुई सुनिए, कि जो हमा मैं वक्त बात आप रेडी करता हो. हूँ, उस पे मैं हमा वक्त रेडी रहता हूँ. जी. ठीक है. तो मैं तो ये कहता हूँ कि अभी कल क्या वक्त गया, कल ही कर लेते हैं. जो कल हमारा माहिम में प्रोग्राम है उसका क्या करूँगा. अच्छा माही में आपका जलसा लोगों है को वक्त दे रखा है, तैयारियां हो गई. तो करीब में कोई वक्त वक्त भी मुतय्यन कर लेते हैं, टिकट वगैरह भी नहीं, बना सवाल दें. ये लेके जा रहे हैं आप, सवाल ना हो, जवाब नहीं चाहिए इसका. बैठक भी कर ले, अब तहरीर भी दे दें. हाँ तो तहरीर देने के लिए मैंने आपसे मार्च तक का कहा है कि मैं मार्च में दे पाऊंगा, क्योंकि घर पहुंचते साथ फिर मुझे तो और भी काम है ना, कमिटमेंट है. तो मार्च तक हम वेट करते हैं. अभी और मार्च के बाद अगर हमें इत्मीनान नहीं होता है तो आप अपने ही अल्फाजों में कह दे. हाँ तो मैं अभी अपने अल्फाजों में बात ये आपको कह दे रहा हूँ जी. कि अभी मैं जा रहा हूँ. ठीक है, ये जो आपने सवाल दिया है मैं इसका जवाब तैयार करता हूँ. अगर मुझे ऐसा लगेगा कि इसका जवाब नहीं देना, जैसे मैं ऐसे ये सीखते हैं जैसे आपुल्ला जो मेरे मुर्शिद उनसे सबसे मशवरा कर लूंगा इस सवाल पे. जी. और अगर कहते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं देना है जवाब, तो मैं आपको कह दूंगा कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ. तो फिर आपको जो करना हो कीजिए. तो आप मुनाजरे के लिए रेडी नहीं, मुनाजरे के लिए आप रेडी नहीं. मैं मशवरा कर दूंगा. ऐसा नहीं हक बात से अगर मुर्शिद भी अगर कहता है कि देखिए- हक छुपाओ. लेकिन मेरी बात हजरत आपको एक बात बताऊं, आप मुर्शिद गिरामी की बात करके सरकारी नज़मीन अली रहमतुल्लाह रिदवान के साथ मेरा बहुत बड़ा क्लोज रिश्ता था. हाँ जब पेटला जब भी तशरीफ लाते थे तो सरकार की बारगाह में फकीर हाजिर होता था और बेटा आसिफ कह के बुलाते थे मुझे. अच्छा. तो ये तो है कि अब जब आपने बयान किया है अवाम के सामने तो फिर हकबाजी करने में क्या जाता है. वही मैं तो आपसे वही कह रहा हूँ ना. हाँ कि तो मैं आप इसका कह रहे जवाब आपने लिख क्या के कहा कि अगर मेरे मुर्शिद गिरामी सिप्तल हैदर, हालांकि सिप्तल देखिए, हर चीज का जवाब सिप्तल हैदर साहब इधर ही है. सुनिए, ये कैसी बात है. कल हम लोग साथ में थे. अरे कल पेटला आने वाले हैं, ये आपको हम मैं लोग कह रहा साथ हूँ. में थे. तो खैर पेटला तो नहीं आएंगे वो, कल आने वाले साथ में हैं. थे. कल आप आपके यानी आपके पीर साहब हैं. तो वही मैं कह रहा हूँ कि हर एक को जवाब देना जरूरी भी नहीं होता. ये तो आप ये भी देखिए. ऐसा तो ऐसा नहीं इसकी कोई दलील जैसे ये तो ये है कि इन्होंने प्रोग्राम रखा है, ये कह रहे हैं कि हम कुछ लोग आए हैं, कह रहे हैं हम बीच में खड़े हो जाएंगे, सवाल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. फिर यहाँ से भी कुछ लोग गरम गरम में छोड़िए, उनको बुला लीजिए, मेहमान है तो बैठ के बात कर लेता हूँ. ठीक है, ये सवालात तो आपने कर दिए. सवालात मेरे पास बहुत पहले पहुंचे हुए हैं. ये सवालात ककराला भी गए हुए हैं. ये तो आप समझ जवाब नहीं क्यों आया. नहीं दे देते? बात सुनिए. जी कोई बात. ककराला भी गए हैं. अच्छा. ककराला से क्या तहरीर आई वो भी मेरे पास मौजूद है. सब कुछ मेरे जहन में है और मेरे सामने है. ऐसा नहीं है कि कुछ जो कुछ हो रहा हो मुझे इसकी खबर नहीं है. बिल्कुल बाखबर रहना चाहिए. बिल्कुल कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ तक जाने वाला है, वो है. ठीक है, ये तो फैसला तो आपने पहले कर लिया है ना सारा. मैं ये वाजे करना चाहता हूँ आपको. हम तो फैसल नहीं, हम तो साइल है. हम तो साइल है. मुझे भी सुनो. अगर आपने अपनी बात कह ली तो मैं भी अपनी बात कह रहा हूँ. हम साइल है. आपने फैसला तो सारा अपना कर लिया है. अच्छा जैसा कि अरे जब ककराला सवाल गया और वहां से जवाब आया है जी. हमें पता ही नहीं ककराला के बारे में. वो आप मुझे पता है ना भाई, तो मैं कह रहा हूँ शायद आपको भी ना पता वो बात मुझे पता है. अच्छी बात. तो अब इसका जवाब देना है या नहीं देना है ये मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ डिसाइड करके आपको बता दूंगा. नहीं जवाब ना देने में कुछ हिकमत होती है. वो सब आपको क्या लेना देना उससे, क्या लेना देना है. आप अवाम के सामने आपको पता कैसे चलेगा, मसले का हल कैसे पता चलेगा. हाँ आप अवाम के सामने बयान करते हैं. आपने आप मसले के हल के लिए बापू के पास चले जाइए कि फलां शख्स ने ये बयान किया था, आप क्या कहते हैं, वो जो कहेंगे वो मान लीजिए, बात खत्म हो गई. वैसे भी आप मेरी तो मानने वाले नहीं हो. ना ऐसी बात नहीं, ऐसी बात ऐसी बात मैं नहीं. कह रहा हूँ ना. और अरे मोतबर किताबें पढ़ते हैं. सैकड़ों ऐसे सैकड़ों मामला हैं मेरे सामने. पहली बार तो नहीं है, मैं नववारिद तो नहीं हूँ इस फील्ड के अंदर. आप समझ रहे हो? हजरत इसीलिए कर आप नौबालिग तो है ही नहीं, इसीलिए कर आप जवाब नववारिद दें. तो नहीं हूँ मैं इसके हाँ जी अंदर. दीजिए अब जवाब. इसका जवाब देना है नहीं देना है वो मैं डिसाइड कर लूंगा.
ٹھیک ہے. ابھی کوئی آج تک جواب دے دوں اور جو ہاں تو پھر جب آپ نے آگے بڑھائی تو میں نے بھی تھوڑی سی آگے بڑھا دی آپ بولیں گے آپ لاسٹ میں دے دوں گا. ہے کہ نہیں. ویسے جتنے بھی یہ سوال ہوئے ہیں اور ان تمام تر سوالوں کا خلاصہ اور جو بھی بیانات ہوئے ہیں ان بیانات میں ان کے حوالے کی فلاں کتاب سے میں نے بات پڑھی ہے اور میں کہہ رہا ہوں. یہ بات میں نے بتا دی تھی, ایسا نہیں کہ نہیں بتایا تھا. کچھ بیان میں نہیں ہے آپ کے پاس ہے بیان. ہاں نہیں ہوگا, آپ ایک اور 2-4 بیان اور سن لیجیے, سارے سن لیجیے. ہمارے مفتیان کرام ایسے ہے کہ اگر کوئی آپ بات کے کہتے مفتی صاحب سے کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس جگہ پہ آیا اور اس نے ایک کہا کہ فلاں جنگ میں حضرت علی نے 35 مشرک مارے, تو آپ کے حضرت صاحب کہتے ہیں ارے وہ شیعہ ہوگا, وہ علی کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نہیں, 46 مارے. جو مفتی شیعہ آج میں 35 کے بڑھا کے کہہ رہا ہوں, 46 مارے علی نے. جو مفتی آپ پہ شیعہ کا حکم لگا رہا تھا ان سے پوچھیں گے بھائی دلیل کیا ہے آپ کے پاس. دلیل کیا, آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جو اس کو وائرل کر رہے ہیں, آپ نے پوچھایا کہاں سے؟ ارے مجھ تک کلپ آئی اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں, آپ نہیں کر رہے ہوں گے, آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں. کچھ لوگوں کے پاس نمبر چلا گیا ہے واٹس ایپ کا, تو وہ مجھے دلیل بھیج رہے ہیں کہ فلاں کتاب میں شیخ عبدالقادر جیلانی تفسیر جیلانی میں یہ لکھا ہے اچھا کہ سرکار غوث پاک نے لکھا ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ کفر میں انتقال کر گئے. مجھے جو ہے وہ دلیل جو ہے بھیجی جا رہی ہے. کیا مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ سرکار غوث پاک کی تفسیر ہے کہ نہیں ہے؟ مقدمہ ہی پڑھ کے آئے ہوتے تو پتا چل جاتا ہے کہ وہ تفسیر کس کی ہے, کس سے منسوب ہے نا. یہ دوسرا ایک چیپٹر جا رہا آپ کو ہے. میں ایک بات بتا دوں, آپ سے عرض کروں, میں جو ہے سادات سے اونچی آواز میں بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ باتیں میں نے کہی, اس میں 2 رائے نہیں. ٹھیک ہے, میں جاؤں گا اس کو لے کے پرچے کو اور مشورہ کروں گا. اگر وہ کہیں گے ہاں بابو جواب دے دو تو میں جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے, تو میں مارچ کے 2nd ویک تک جواب دے دوں گا. وہ کہیں گے بیٹا ضرورت نہیں جواب دینے کی, تو میں جواب نہیں دوں گا. پھر آپ کو جو کرنا ہوگا کر لیجیے. جواب نہ دینے میں عوام وہ آگے وضاحت کی ضرورت نہیں. میری بات سنیں, بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ آدمی اس کا جواب نہیں دیتا, جیسے کہ بہت سی. میں آپ کو اس کی مثالیں بھی دے سکتا ہوں, مگر میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ سوال اٹھا ہے, میری مرضی میں جواب دوں نہیں دوں. ہمارے مفتی آپ کیا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں لگا دیجیے. اگر عوام گمراہ ہو رہی ہے تو ان کا یعنی ذمہ دار کون؟ مفتیان کرام, آپ علماء کرام. تو آپ ایک کام کیجئے نا, مفتیان کرام علماء کرام سے اس کا تردید کروا کے یوٹیوب پہ ڈال دیجئے, عوام تک پہنچا دیجئے. ایک پروگرام سنبھل کا ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ کو, ایک پروگرام بہرائچ کا ہے. میں وہاں کے لوگوں کا نمبر دے دیتا ہوں, وہاں جا کر کے آپ ان کو بتا دیجئے. اسی کے نیچے لنک ڈال دیجئے جہاں سے آپ نے سنا ہے کہ بھئی اس میں یہ باتیں غلط ہیں, اس کا صحیح حوالہ یہ ہے. اس سے کس کو پتا چلے گا؟ جیسا بھی وہ سن رہا ہے اس کو پتا تو چلی جائے گا. ایسا نہیں, جس کو شک صبح ہے وہ تو آپ نے ایک بات علینا میں کی, 1000 لوگوں نے سنی تو 1000 کو تھوڑی ہم سمجھاتے پھریں گے یہ بیان ہے یہ. ہاں تو کھل کے ہی ہونا چاہیے. آپ ہی وضاحت کر دیں, کھل کے وضاحت دیکھیے. آپ ہی وضاحت یہ کر جو دیں. سوال آ گئے ہیں نا, اب یہ تقریروں میں یہ سوالات کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہوں گے اور اس پہ چرچا ہوگی, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر میں اس پہ گفتگو کروں کہ فلاں بات ہے, فلاں جگہ سے میں نے شروع کی تھی, فلاں جگہ سے ختم کی تھی. مجھے پتا ہے کہ میں نے ابتدا یہ کی تھی کہ مخلوق کا جو پہلا شخص ہوتا ہے سمبل, اس کو آدم کہا جاتا ہے. آدم نام نہیں ہے, ابتدا ہے. وہاں سے بات میں نے سمجھانا شروع کی تھی. ہر مخلوق کا جو پہلا فرد ہوگا اس کو اصطلاح میں آدم کہا جاتا ہے نا. اب وہاں سے ہٹا کر کے پھر وہاں سے نکال کر کے وہ جب بہت بڑے بیان میں سے ایک سوال بنایا جاتا ہے تو اس طرح سے مسئلہ ہو جاتا ہے. اس میں 2 رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ لوگوں نے دے دیا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سوالات مجھ تک پہنچائے. دوسری بات یہ ہے کہ واٹس ایپ پر مجھے کم سے کم مجھے میسج بھیج کے میرے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کریں. جو بھی بھیجتا ہوں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں. میرے علم میں اضافے کی کوشش کوئی نہ کرے کہ فلاں جگہ فلاں دلیل لکھی ہوئی ہے. فی الحال جتنا پڑھ لیا ہے میں نے اتنا ہضم کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میرا کوئی مرید اگر کسی کو گالی دے تو آپ میرا گردن پکڑ لیجیے گا. میرا کوئی ملنے والا اگر کسی کو گالی دے گا اس کا ذمہ دار میں نہیں. یہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. جو آپ کا مرید آپ اس کو کہہ تو سکتے ہیں, اصلاح کر سکتے ہیں. میرا مرید اگر ہوگا تو ابھی یہ بزنس میرا نہیں ہے,
नहीं आपका देखिए बाबू गलत बात बोल रहा हूँ तो बोलिए। अगर मेरा मुरीद किसी को गाली देगा तो मैं उसको पकड़ूंगा तो क्यों गाली देगा? तो यही बात पर आप मुझे भी इजाजत दे कि आप ऐसा कैद लगा रहे, मुक़य्यद कर रहे हैं कि अगर मेरा मुरीद कुछ गलत कहे तो मैं उसका गिरबान पकड़ लूंगा, ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं कि आपने जो बयान दिए तो आप उसके लिए राजी क्यों नहीं हो जाते और मुर्शिद इजाजत पर क्यों डाल रहे हैं? नहीं, मैंने ये कबूल किया है कि मैंने कहा है ये, हाँ, तो मुर्शिद इजाजत ऑन द रिकॉर्ड है। सुनिए जी, मैं मशवरा करूंगा, जी। जवाब देना जरूरी होगा तो मैं मार्च के 2 वक्त दे दूंगा। और अगर वो कहेंगे बेटा जरूरी नहीं है तो आप हमें इत्तला तो करेंगे ना कि मैं जवाब नहीं दे रहा फिर हूँ? मैं इत्तला कर दूंगा। हाँ, भाई जी। मुझे जवाब नहीं देना। जी, और अगर जवाब नहीं देते उसके बाद आपने ऐसा कहा कि मैं हमा वक्त जिन बातों के लिए कहा है मुनाजरे के लिए रेडी हूँ, तो हम मुनाजरे के लिए कभी आपको दावत पेश जवाब देना करें पसंद नहीं करता तो मुनाजरा क्यों करूंगा? तो फिर हजरत, जब मैं पहली दहलीज पे नहीं चलना चाहता, मेरी बात सुनिए आप। हाँ, तो हम भी यही कह रहे हैं कि आप एक स्टेप चढ़ चुके हैं, अवाम अहले सुन्नत के रहबर बन के आप लोगों में तकलीफ कर रहे हैं। आप एक स्टेप चढ़ चुके हैं, एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। जैसे हम भी हैं तो हम अवाम में तकलीफ करने के लिए नहीं जाते। जब हम कोई मसला बयान ही नहीं करते तो फिर हमसे खुलासा किस बात का? आप अवाम के अंदर जा रहे हैं रहबर बन के और आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आप बयान कर रहे हैं। तो आपसे अगर कोई कोताही लग रही है किसी को तो जाहिर सी बात है कि आप उसका जवाब दें, आपका हक बनता है, आपको जवाब देना चाहिए। तो यहाँ जा रहा हूँ बयान करने, उनको अगर ऐसी कोई कोताही लगती है तो मैं उनका जवाब दे देता हूँ। ऐसा कैसा? अच्छा, ये सिर्फ जैसा कि निकल गए जाहिर बात ये कहते हैं कि फिर ऐसा हो तो यहाँ आते, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ। चलो फिर थोड़ा मसला है 2 मिनट जरा प्रोग्राम प्रोग्राम होगा थोड़ा जवाब अगर मैंने नहीं दिया तो आपने जो फतवे निकाले होंगे, जो हुक्म निकाला होगा वो तो वायरल हो ही गया है। लेकिन जो चीज मुझे मालेगांव जाकर के, महाराष्ट्र जाके, चिंचवाड़ जाके फिर मेरे तक आई है, इसका मतलब ये है वायरल हो चुका है। तो आप उसको एक मिनट देखिए, मैं जो समझा आपके सामने से बयान कर दूं। आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं मार्च की 2 वीक तक आंसर आप हमें दे देंगे, वजह अगर आपके मुर्शिद इजाजत में कहा कि मत दीजिए बेटा, मशवरा करूंगा आपके लोगों जी से, सुन लीजिए, जिसमें एक उनका भी नाम है, अगर वो कहेंगे तो मैं कर दूंगा। हाँ, अगर वो नहीं करूंगा, हाँ, और उसके बाद अगर हम मुनाजरे के लिए कभी हमें आपको मिसाल में दे दूं, आप उसकी मिसाल दे दूंगा कि एक तकरीर जो है वो उनकी नाम नहीं लूंगा, एक जगह पर हुई, उसमें ले लीजिए नाम, कोई बात नहीं, नाम उसका बड़ा बादला हुआ और लोगों ने कहा ये हो गया, वो हो गया, सुन्नियत से निकल गया, फला हो गए। तो मैंने कहा हज़रत इसका जवाब दे दीजिए ना आप। तो कहा नहीं, जरूरत नहीं जवाब देने, ये समझ नहीं आ बहुत से मामला होते हैं जिसमें जवाब देने की जरूरत नहीं रहती। रहा। हमारे कुछ कहने का ऐसे है कि अगर वो कोई बात करते हैं तो डंके की चोट पे बोल देगा हम दलील देंगे। हाँ, वो डंके की चोट में जानता हूँ। मैं देखो बात बढ़ाना नहीं चाहता, आप जिस काम के लिए आए बस उतना काम कर दीजिए, आपके समाज। अच्छा चलिए, ये बखैर हमें जवाब मिल जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, हाँ, अगर मैं जवाब देना जरूरी समझूंगा तो दे दूंगा। हाँ, अगर नहीं दिए तो आपको हम अगर याद फरमाते हैं मुनाजरे के लिए, मुहासिबा के लिए जवाब नहीं देना पसंद, तो आप यानी मुनाजरे के लिए रद्द नहीं करेंगे आप जहाँ मुनाजरा, मुझे मुनाजरा करना होगा वहाँ मैं कर लूंगा। वरना आप नहीं करेंगे मुनाजरा। समझे आप? जहाँ मुनाजरा करना होगा वहाँ मैं कर लूंगा। नहीं, आपसे कॉल पे किसी ने बात भी की तो मैं रेडी हूँ, आपने ऐसा बोला था? हाँ, किसने किया था बात? किसने क्या था? किसने बोला? अरे खड़ा कीजिए उसको, ऐसा थोड़ी है। अब जब बात कर ली तो वो सामने नहीं आ सकता है। नहीं, मैं बात कर लूंगा, जो भी आ जाएगा आप सब लोग। आप ऐसा नहीं है, एक बार ऐसा हो हाँ बस कोई कोई दो मिनट निकल दे। हाँ, कोई भी टाइम आ जाइए, बात कर लीजिए। जरा वहाँ बैठे, जरा हो गया कुछ बाकी है? चलो निकल दे। रहा कुछ? अगर है कुछ मसला कोई कोई बात रहे तो बोल दीजिए, जवाब दे देना हजरत उनका, ठीक है? बस आपका नंबर भी मुझे दे दीजिए, वो है है नंबर बहुत से लोगों मैं डायरेक्ट आपसे ही लूँ। 9821 9821 645 645 983 983। हाँ बस निकल जाओ, कभी निकलते हैं। आप लोग दूसरा कोई वे नहीं है। हाँ, ये भी सुकूत की बात का है। आला हज़रत मेरे मतलब लोग सुकूत किया करा, ये बात आई डोंट नो क्या भाई हो, फिर जवाब मेरी मर्जी की बात है। चलो जरा निकल, मैं तैयारी कर